बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज आपके सामने बहुत खूबसूरत मौजू जो है उस पर बात करनी है और इंशाअल्लाह ताला अहले दरूद लोगों के दिल जो है ना वो खुशी से सरशार हो जाएंगे। क्या आपने कभी वो लम्हा महसूस किया है जब दिल गवाही देता है कि मैं तन्हा नहीं हूँ, मुझे कोई देख रहा है, मेरी कोई निगहबानी कर रहा है, मैं किसी की नज़र में हूँ। अगर आप अहले दरूद हैं तो आपने ये एहसास ज़रूर महसूस किया होगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। ख़ास तौर पर वो लोग जो एक लंबे अरसे से दरूद पाक से जुड़े हुए लोग हैं, यानी अहले दरूद जो इस्तकामत के साथ अपनी ज़िंदगी में दरूद पाक का ज़िक्र करते हैं। अब असल जो रूहानी नुक्ता है आज हमारे मौजू का, आज हमारे बयान का, ज़रा वो समझिएगा, सुनिएगा और डीपली चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया करें अपनी लाइफ के अंदर, जो ख़ास तौर पर अहले दरूद हैं, जो दरूद शरीफ का ज़िक्र अपनी ज़िंदगियों में हिर्ज़े जान बनाए हुए हैं। अहले दरूद की सबसे बड़ी रूहानी ताकत यही है कि वो दिल में ये यकीन रखते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नज़र करम में हूँ। ठीक है, ये तसव्वुर, ये एहसास जब आपके साथ पैदा होना शुरू होता है तो इसी दुनिया के शोर, गम, बेचैनी और तन्हाई से आप निकाल दिए जाते हैं। मतलब आपको निकाल लिया जाता है ऐसे दुनिया के भंवर से, और आपके सुकून का जो एक समुंदर है वो आपके दामन में रख दिया जाता है। ठीक है, और ये यकीन सिर्फ अकीदा नहीं है, ये पनाहगाह है। ये अहले दरूद के तसव्वुर की सबसे बड़ी जो है वो पनाहगाह है। वो ये यकीन रखता है कि वो किसी की नज़र करम और ख़ास तवज्जो के अंदर है। कितना खूबसूरत एहसास है दरूद पाक पढ़ने वालों के साथ। ज़रा इस चीज़ पर गौर करके देखिएगा, रूहानी और बातनी अंदाज से चीज़ों को देखा करें। और जब अगर आप दरूद पाक की कसरत करने वाले हैं ना, तो अपने इस रूहानी हिसार के अंदर रह कर चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया करें, सोचा करें, समझा करें कि ये चीज़ें क्या हैं जो आपकी लाइफ के अंदर हो रही हैं। और जब इंसान दरूद पाक पढ़ता है ना जी, तो वो सिर्फ़ अल्फाज अदा नहीं करता, बल्कि एक रूहानी राबता जोड़ रहा होता है अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके महबूब के साथ। ऐसा राबता जो आसमानों से बुलंद और अर्श से करीब तर होता है। इस बात पर और मेरे इस जुमले पर गौर कीजिएगा कि ऐसा राबता जो आसमानों से बुलंद और अर्श के करीब तर होता है। अहले दरूद ये समझते हैं कि उनका हर दरूद पाक जो उन्होंने पढ़ा, हर वो सलाम जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा, एक पैगाम है, एक सलाम है और एक नज़री ताल्लुक़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस अहले दरूद का। ये जो यकीन है ना अहले दरूद के अंदर, ये एक इतना पावरफुल असर रखता है आपके वजूद के अंदर, आपकी रूहानियत के अंदर, कि आप सोच भी नहीं सकते। जब दिल में ये यकीन पुख्ता हो जाता है ना अहले दरूद के अंदर, तो एक बहुत ही इत्मीनान वाली ज़िंदगी गुजारता है वो। और वो ये कि यकीन जो पुख्ता होता है ना इंसान के अंदर कि हजूर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे दरूदो सलाम का जवाब दे रहे हैं, तो इंसान ऑटोमेटिकली गुनाहों से बचता है, उसका दिल नरम हो जाता है, रूहानियत में इजाफ़ा होता है, रूह पाकीज़ा होना शुरू हो जाती है, ज़ुबान में, कलाम में, गुफ्तगू में मिठास आ जाती है और निगाहें उस इंसान की झुकना शुरू हो जाती हैं। यानी तकवा
اور پرہیزگاری کی طرف اس کی طبیعت جو ہے وہ مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ پناہ گاہ ہے، اہل درود کے تصور کی پناہ گاہ، جو اہل درود کو دنیا کے فتنوں، وسوسوں اور بے قراری سے بچاتی ہے۔ یہ ہے اہل درود کی سب سے بڑی پناہ گاہ، سب سے بڑا شیلٹر ہے اہل درود کا کہ وہ اس یقین کے اندر اپنی زندگی بڑے ہی اطمینان سے گزارتا ہے، بہت مطمئن رہتا ہے اہل درود اس زندگی کے اندر۔ اگر وہ اپنے اندر، اپنے تصور کے اندر، اپنے خیال کے اندر، اپنی سوچ کے اندر اس یقین کو پختہ کر لیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم، نظر خاص اس شخص پر موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کہ ایک بڑا نرمی سے، بڑا سافٹ سا ریمائنڈر، سافٹ کوسچن اپنے آپ سے کیا کریں۔ آپ کو ایک ریمیڈی دینے جا رہی ہوں۔ اپنے آپ سے یہ سوال کیا کریں کہ کیا ہم نے کبھی خود سے پوچھا ہے کہ کیا میرا دل بھی وہی یقین رکھتا ہے؟ کیا میں بھی ہر درود کے ساتھ خود کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں محسوس کرتا ہوں یا کرتی ہوں؟ یہ تصور معمولی نہیں ہے، یہ تصور آپ کی زندگی بدل دیتا ہے اگر یہ تصور آپ کی زندگی میں پختہ ہو جاتا ہے۔ یہی تصور اہل درود کو اہل دل بنا دیتا ہے، اور جس دل میں یہ یقین ہو وہ کبھی بھی ویران نہیں رہتا، اور جس کی زبان پر درود جاری ہو جاتا ہے وہ کبھی پھر تنہا نہیں ہوتا، وہ ایک پناہ گاہ میں آ جاتا ہے، وہ ایک شیلٹر کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ یقین، یہ تصور آپ کو باندھنا ہے، پھر اپنی زندگی دیکھیے گا کس طرح سے بدلتی ہے، حالات کیسے بدلتے ہیں، اور کتنی مطمئن زندگی آپ گزارتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر یہ یقین پختہ ہوتا ہے تو آپ ایک بڑی سہل انداز میں زندگی گزاریں گے، آپ کی مشکلوں کو آسان کر دیا جائے گا، آپ کے لیے اسباب پیدا کر دیے جائیں گے، آپ کے لیے آسانیوں والے رستے نکال دیے جائیں گے، لیکن اس کے لیے یہ یقین اپنے اندر پختہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے تصور کے اندر اس پناہ گاہ کو ہمیشہ رکھا کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ خاص اور نگاہ کرم کے اندر ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ دیکھے تو کوئی حضور کی بندہ نوازیاں، مجھ سا گنہگار بھی ان کی نظر میں ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔